సామి రా రా రార రా పేల చేసేవురా ఇటు రా రా నా సామి రా 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 నా సామి రా 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 నా సామి రా The next piece is Shivashtakam, choreographed by Padma Bhushan Dr. Vempati Chinnasatyam. Chinnasatyam Garu was born in a Brahmin family at Kuchipudi village, Andhra Pradesh, India. He was taught by Vedantam Lakshminarayana Shastri Garu. He refined his art form by learning from Sri Tadepalli Peraya Shastri Garu, and later he was trained by his elder brother Sri Vempati Pedasatyam Garu in expressions. As he learned the nuances of this style of dance, he was successful in propagating the Kuchipudi art form all over the world. Now, the Shivashtakam, performed by Sai Hasini Bhogi, which describes Shiva's attributes, actions, and significance, and is recited for spiritual and emotional benefits. Shivashtakam means 8 stanzas of Shiva. Ode to Shiva. It is a Sanskrit poem in praise of Lord Shiva, composed of 8 verses, and is a popular devotional text in Hinduism. Shivashtakam. ಧಣ್ಣಂ ಧಣ್ಣ ಧಣ್ಣ ತತ ಧಣ್ಣ ತತ ಜಣ್ಣು ತತ ನಿಮ್ಮಿತ್ತ ಕಿಡದಗ ದರಿಗಿಡದುಂತ ಧಣ್ಣ ತತ ಜಣ್ಣು ತತ ನಿಮ್ಮಿತ್ತ ಕಿಡದಗ ದರಿಗಿಡದುಂತ ಧಣ್ಣ ತತ ಜಣ್ಣು ತತ ನಿಮ್ಮಿತ್ತ ಕಿಡದಗ ದರಿಗಿಡದುಂತ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಕಿಡದಗದಂ ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನ್ನಾಥನಾಥಂ ಸದಾನಂದಭಾಗಂ ಕಿಡದಗ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಕಿಡದಗದಂ ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನ್ನಾಥನಾಥಂ ಸದಾನಂದಭಾಜಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಕಿಡದಗದಂ ಭವದ್ಭವ್ಯಭೂತೀಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಕಿಡದಗದಂ ಭವದ್ಭವ್ಯಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಕಿಡದಗದೈ ಗಣೇರುಂಡಮಾಲಂ ತನೋ ಸರ್ಪಜಾಲಂ ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಗಣೇಶಾಧಿಪಾ
शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशिष्यं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम् मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम् अनादिह्यबालं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे अनादिह्यबालं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वटधोदिवासं महाट्टहासं महापापनासं सदा सुप्रकाशम् वटधोदिवासं महाट्टहासं महापापनासं सदा सुप्रकाशम् गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीन्द्रात्मजातं गृहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा सन्निगेहम् गिरीन्द्रात्मजातं गृहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा सन्निगेहम् परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं गदाभ्यन्तदानं पदाम्भोजनं रायकामं ददानं कपालं त्रिशूलं गदाभ्यन्तदानं पदाम्भोजनं रायकामं ददानं बलिवर्धयानं सुरानं प्रदानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे बलिवर्धयानं सुरानं प्रदानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे सरश्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् सरश्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपर्णाकटत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे अपर्णाकटत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पघारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् हरं सर्पघारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यत्प्रभाते नरशूलपाणि पठे स्तोत्ररत्नम् इह प्राप्य रत्नम् स्वयं यत्प्रभाते नरशूलपाणि पठे स्तोत्ररत्नम् इह प्राप्य रत्नम् स्वयं यत्प्रभाते नरशूलपाणि पठे स्तोत्ररत्नम् इह प्राप्य रत्नम् सुपुत्रं सुजातं सुमित्रं कळत्रं विचित्रै समाराध्य मोक्षं प्रयाति सुपुत्रं सुजातं सुमित्रं कळत्रं विचित्रै समाराध्य मोक्षं प्रयाति धिम्मित तक झण्णु तत झण्णत झण्णु धिम्मित धिम धिम्मित तक धन्न तत धन्नत झण्णुत आहत्त धिम धम धम किडतक दरगिडतम ना हत्त धन्नतम
ಧನ್ನಂ ಕಿಡದಗ ದರಗಿಡದಂ ಗುಂ ದತ್ತ ಕಿಡದಗ ದರಗಿಡದಂ ಗುಂ ದತ್ತ ಕಿಡದಗ ದರಗಿಡದಂ ತಗುಂ ದತ್ತ ಕಿಡದಗ ದರಗಿಡದಂ ತೈ ತಗುಂ ದತ್ತ ಕಿಡದಗ ದರಗಿಡದಂ ಧಿಂ ಧಿಂ ತ ಧಿಂ ತ ಧಿಂ ತ ಜನ ತ ಕಿಡದಗ ಧಿಂ ತ ದನ್ನ ತ ಧಿಂ ಧಿಂ ತ ಕಿಡದಗ ಧಿಂ ತ ಗದ ಕಿಡದಗ ಧಿಂ ತ ಗದ ಕಿಡದಗ ಧಿಂ ತ ಧಿಂ ಕಿಡದಗ ಧಿಂ ದನ್ನ ತ ಧಿಂ ದನ್ನ ತ ಧಿಂ ಕಿಡದಗ ದನ್ನ ತ ಧಿಂ ದನ್ನ ತ ಧಿಂ ಕಿಡದಗ ದಂಗ ದಿತ್ತ ತಜಂ ತದೆ ಗಿಣ್ಣ ದಿತ್ತ ತಜಂ ತದೆ ಗಿಣ್ಣ ತಜಂ ತದೆ ಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತದೆ ಗಿಣ್ಣ ತುಂ ದಿತ್ತ ತಜಂ ತಕ ತದೆ ಗಿಣ್ಣ ತುಂ ದಿತ್ತ ತಜಂ ತಕ ತದೆ ಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತಜಂ ತಕ ತದೆ ಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತಕ ತದೆ ಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತಕ ತದೆ ಗಿಣ್ಣ ತುಂ ದಿತ್ತ ತಜಂ ತಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಡದಗ ದರಗಿಡದಂ ದಿತ್ತ ತಜಂ ತಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಡದಗ ದರಗಿಡದಂ ತಜಂ ತಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಡದಗ ದರಗಿಡದಂ ತಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಡದಗ ದರಗಿಡದಂ ತಕ ದಿಕ್ಕು ಕಿಡದಗ ದರಗಿಡದಂ ದಿಂ ತ ತತ ತಂ ತತ ತಜನ ತೈ ತತ ತಜನ ದಿತ್ತ ಕಿಡದಗ ದರಗಿಡದಗ dim da dim da da dan da da dum da da dan da da dan da da tang da 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 da da dim da tang da dim da tang da dim. Srimati Tripurasundari Bhagavatala has a master's degree in mathematics and experience as a math lecturer in India. She has well expertly guided her students to achieve remarkable dance performances in Dhimtana dance competitions across the nation. Additionally, she mentored her students through the Sampada Kuchipudi certification program, with 70 students earning top honors till now. In 2024, she proudly completed her master's in Kuchipudi from the University of Silicon Andhra in California. Ms. Tripura is committed to helping her students excel in Kuchipudi Ranga Praveshams. Her training is characterized by meticulous attention to detail, as she works tirelessly with each student to perfect their technique, timing, and emotional connection to the performance. With her impressive Abhinaya skills, Ms. Tripurasundari Bhagavatala delivers outstanding performances in various Kuchipudi ballets such as Sri Ranganatha in Goda Kalyanam, Shiva in Nrutyakshari, Bhasmasura in Mohini Bhasmasura, and Menaka in Menaka Vishwamitra ballets. The next piece is Mangalam. We'll be ending tonight's Nrutya Samarpanam with Mangalam by పవమాన సుతుడు పాడు పాదార విందములకు నీనామ రూపములకు నిత్య జయ మంగళం ప్రహ్లాద నారదాది భక్తులు పొగడుచుండే నీనామ రూపములకు నిత్య జయ మంగళం రాజీవ నయన త్యాగరాజాది విరుతమైన నీనామ రూపములకు నిత్య జయ మంగళం